Pagi ini kita akan terbang ke Malang. Mbak-mbaknya terselubung semua. Selamat pagi. Pagi, ya ampun. Sangat cantik ya kelihatan. Banyak banget. Bawa tray ini hari ini 2 nih pakai. Good morning, selamat pagi. Kita akan terbang ke Malang Line 814. Lagi musim-musim virus. Sama Saiful baru pertama kali. Siap, selamat pagi. Checklist map, 5 ring lah. stop print. 481 ini. Protocol checklist stop print. Check. Tuh kan? Endpoint, bisa auto restart. Beli di Agus tadi. Nasi kuning sarapan pagi. Pakai tempe, pakai timun, pakai telur sambal. Tidak berbitin. Cek, lab 30 lane checklist. Oh, continuous. The arm down. Approaching 1000, stabilize baru 2100, prepare go around. Check. Downwind partners lap 7. 1,000. Stabilize, throttle off, kapal disconnected. Shit, give me that. Apa itu? Masih ada? Approaching 3-5. Asapnya. Thank for lap 6. Di sini gasti bukan apa. Ya, mantap. Minimums. Continue.
500, Check. 5+600. 400, Check. 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20, 10. Wiper on. Selamat siang, John landing di Malang. Selamat siang. Thank you, God bless you. Gas, hujannya gede gas. Lagi nih, Kang. Itu ditanyain kapan ke Pasar 15 baliknya. Dari tutup pintu lavatory, cek lagi Mbak, apa panas atau dingin. Apabila kalau pintunya nggak bisa dibuka, apabila pintunya tidak bisa dibuka dengan benar mungkin Mbak masalah dingin, kemudian buka pintu lavatory, cari sumber apinya, kemudian padamkan. Apabila padamkan menggunakan salon, kemudian siram menggunakan air. Apabila terdapat di panel-panel asap, buka panelnya, kemudian smoke detector BSI Mbak. Desi Ratnasari lagi menerangkan. Okay. Air control? Ready. And one heading Saratoga. Crosshead. Ready. Positive. Ini kita. Suji pesawat. Thumbs up. Surabaya 151. Rekom nomor 1. Surabaya lain dari 151. Selamat siang. Lain dari 151. Right from the 0 lain dari 151.
Ih, awannya. Sleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to Satellite Nation. Satu Republic. Wayang awan. come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Pak Director. Head to right 7. Head 1 right 6. 500. Cek. Approaching minimum last call. Head to right 5. 400. Minimums. 200. Cek. Cek. 50, 40, 30, 20, 10, Alright. Gimana kan, Bang? Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Selamat siang, good afternoon, welcome to Jakarta from Malang. Selamat siang kita bro. Thank you. Begini. Ini pasukan ekstra kru. Ayo 20 kayak Oh. Nah ini dia nih yang pramugari yang pernah terbang sama saya. Pacarnya gue tahu. enggak, Kapten. Enggak. Siapakah ini? Baru ketemu Yuriko nih. Baru landing dari mana? Dari Solo Cengkareng Cap. Udah selesai? Kapan program? Ini udah baru rilis. Ah, puji Tuhan, alhamdulillah. Selamat ya. Ada Kapten Yuriko sekarang. Alhamdulillah. Makasih Cap. Terbang kita bisa charter aja dong. Iya charter bisa. Nggak bisa terbang bareng lagi. Iya Cap, harus berdua aja charter. Terakhir nih bar 3 nih. Besok udah bar 4. Alhamdulillah. Yang penting bukan bar, yang penting apa? Gajinya. Iya. Langsung merit dong. Insya Allah. Sama siapa? Sama yang itu Cap. Yang mana? Oke, thank you.